Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na'ala ta'ala wa ta'ala wa nafa'al intifa'a mudhakara wa tadhkira wal ifadata wal istifada wal haqqa musyakka billah ta'ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a al huda wa dalala ta'ala khair ibtigha wajhi al-ghadati subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana la syi'ta sahla. Alhamdulillah, ini insyaallah kita buka majelis baru, yaitu ta'lim atau daras usulul fiqh. Ya, usul fiqh lil mubtadiin. Ya. Insyaallah lewat kitab Madkhal ila usul fiqh li Syekhina Dr. Abdurrahman bin Abdullah Segaf. Ini menjadi miftah li dukhul al-ta'ammuq fi ilmi al-usul. Ana anggap kitab ini kitab muhim jiddan. Saya beni lakum agliyah, usuliyah, asasiyah. Ya. Dan sebelumnya ana memberitahu ke antum ada taufik minallah kita jadi talib ilm ya. Amin, amin. Jadi talibul usul ya. Amin. Dan itu termasuk wirasat al-anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Wal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul al-ilm. Faman akhadaha faqad akhadaha bihadzin wafir. Qala ba'dhum al-ilmu mirathun nabiyyi kadza ata fin nas kadza ata fin nas wal ulama'u hum warathuhu ma khallafa al-mukhtar ghayra hadithihi fina fadzaka mata'uhu wa athasuhu. Ya, jadi intinya warisan Rasulullah itu adalah hanya ilmu, dan ini yang akan sekarang kita lagi mengambil warisan tersebut. Ya, usykurullah ala an ja'alakum wa ja'alana tullabal ilm. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du, fahadha kitabun fi usul al-fiqh ala nahji waraqat imam al-haramain wa sharhha lil mahalli. حاولت فيه تسهيل العبارة وكثرة الأمثلة ليكون وسيلة لإخواننا الراغبين في هذا العلم وواسطة في فهم الفقه من خلال معرفة الدليل والتعليل للأحكام الفقهية المبثوثة في كتب التفسير وشروح الأحاديث والفقه بسائر أنواعه، وذلك لأن نقل الفروع الفقهية مجردة عن الدليل لا ينشرح به الصدر، ولأنه لا يبلغ طالب الفقه مرتبة الانتهاء من فهم المسألة حتى يقدر على تصويرها وإقامة الدليل عليها، وذلك متوقف على فن أصول الفقه. وفي هذا الكتاب نذكر تخريج الفروع على الأصول، حيث أننا نبين وجه الربط بين الحكم الشرعي والدليل التفصيلي والدليل الإجمالي الذي هو القاعدة الأصولية، وهذا هو حقيقة تخريج الفروع على الأصول. Nah, di sini mumayyizat hadal kitab, min mumayyizat hadal kitab itu bukan hanya sekedar menyebutkan nazariyat usuliyah, tapi juga kaifiyat tatbik hadil qa'idah alal furu' al-fiqhiyah. Ya, jadi itu ma yusama bi takhrij furu' usul. Takhrij furu' usul naw'an, ada dua. Ya. Ada takhrijul furu' alal usul yang sekarang kita bahas, yaitu idraj furu' fiqhiyah tahta qa'idah usuliyah. Jadi bagaimana furu' fiqhiyah ini dihasilkan melalui atau dari nusus syar'iyyah minal kitab was sunnah abr al-qawaid al-usuliyah. Jadi qawaid usuliyah itu jisr baina dalil
wa bainan natijah. Jadi bahasa itu al-asl dalil wan natijah atau al-mabda wa dalil wal muntaha atau maqsad huwa al-far' al-fiqhi. Taib, ma huwa wasithah bainahuma? Usul al-fiqh. Contoh aqimus shalah. Aqimus shalah adalah sebuah dalil, ya. Kemudian yustantaj min hadzal dalil far' fiqhi, apa itu? Wujub iqamatis shalah. Dari mana kita tahu itu wajib? Wasitat qawaid usulnya apa? Al-amr fil wujub, al-amr yadul alal wujub haqiqatan. Itu qawaid usulnya. Qawaid usulnya. Dan banyak sekali nanti al-ijma' hujjah, al-qiyas hujjah, banyak sekali kaidah usulnya yang bisa antum melihat di kitab-kitab usul. Dan ada satu kitab namanya At-Tamhid fi Takhrij Furu' Usul punya Al-Isnawi. Di situ menyebutkan iddat qawaid usuliyah, termasuk yang disebutkan oleh beliau yaitu kitab Takhrij Furu' Usul punya Zanjani. Ada Takhrij Furu' Naw' al-awwal. Takhrij Furu' Naw' al-thani yaitu ilhaq fara' fiqhi atau ilhaq mas'alah matlub hukmuha bi mas'alatin mansusah bijami' atau bi illatin tajma' bainahuma atau ma yusamma bi ilhaq atau qiyas. Bisa juga sebenarnya qiyas, cuman qiyas itu biasanya yutabadar fi dzihn ila qiyas usuli, qiyas syar'i. Nah, yang dimaksud ini ada masalah jadidah yang kita pengen tahu hukumnya. Kemudian masalah ini musyabihah dengan masalah yang sudah ada pernah dibahas oleh fuqaha. Lalu kita mengilhaq masalah ini atau memasukkan masalah ini atau mengkiaskan, menganalogkan masalahnya dengan masalah yang sudah ada. Ternyata ada jami' bainahuma. Ada syaratnya, nanti harus tahu apa ilatnya masalah ini yang sudah disebutkan fuqaha. Ternyata ilat tersebut ada di masalah yang ini. Maka hadis sama ilhaq atau takhrijul furu' alal usul. Kenapa cuma takhrij furu' usul? Padahal kan sama-sama far' fikhi. Karena hadis sama fara' wa dzak yusama asl. Kan asul magis alih, kan kias. Maka nanti Ibn Qasim nanti akan saya kalam Ibn Qasim mengatakan hakikat takhrij wa al-qiyas an ka'an yagisa. Syuf ka'an yagisa, kias sebenarnya. Wa wadhifat takhrij furu' al-usul yang bermakna tsani itu wadhifatnya al-faqih an-naqil. Dan kita bisa sampai ke derajat itu. Kita bisa sampai ke derajat tersebut ya dengan cara mumarasat fiqhiyah. Itu adalah takhrijul furu' alal usul secara umum. Yang takhrijul furu' yang mau kita bahas sekarang itu takhrijul furu' alal usul bi ma'nal awal. Baik, terus. Itu di sini dikatakan wajrabat bainal hukum syar'i yaitu fara' fiqhi tadi, bainad dalil wa dalil at-tafsili yaitu aqimus shalah dan dalil ijmali. Dalil ijmali itu bisa dibilang qawaid usuliyah. Saya tekalan bahwa saya dalil ijmali wa tafsili itu sama sebenarnya. Innamal khilaf fil i'tibar. Aqimus shalah dalil tafsili kalau kita melihat kepada khusus shalah. Tapi kalau kita melihat dan juga dikatakan dalil ijmali idza nazarna ila umum al-amr. Kita tidak memandang kepada salat ya, kita memandang kepada amrnya. Itu namanya dalil ijmali. Wa huwa alladhi wal qaidah al-usuliyah. Wa hadha haqiqat takhrij furu' ala al-usul. Terus قال العلامة الزنجاني في مقدمة كتابه تخريج الفروع على الأصول والأدلة يستفاد بها هذه الأحكام هي التي تسمى أصول الفقه. Yaitu dalil ijmali ini, usul fiqh atau qawaid usuliyah. Baik. ثم لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأداتها التي هي أصول الفقه لا يتسع له المجال ولا يمكنه التفريع عليها بحال. Syuf, nggak mungkin nanti bisa kalau ente nggak paham wajah robot antara furu' fiqhiyah dengan usul fiqh. Tapi kok kenapa usul fiqh? Kenapa nggak dalil syar'i? Dalil syar'i itu tidak akan bisa difahami kecuali lewat usul fiqh. Dalil syar'i itu nggak bisa difahami kecuali lewat usul fiqh. Makanya orang yang tidak pernah belajar usul fiqh lalu dia istinbat hukum dari Al-Quran bayadil akthar. Mungkin semua ahkamnya akan menunjukkan kepada kesesatan. طيب فإن المسائل الفرعية على اتساعها وبعد وبعد غاياتها لها أصول معلومة وأوضاع منظومة ومن لم يعرف أصولها لم يحط بها علما وحيث لم أرى أحد من العلماء الماضين
والفقهاء المتقدمين تصدى لحيازة هذا المقصود، بل استقل علماء الأصول بذكر الأصول المجردة وعلماء الفروع بنقل المسائل المبددة من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول. أحببت أن أتحف ذوي التحقيق من المناظرين بما يسر الناظرين، فحررت هذا الكتاب كاشفا عن النبأ اليقين فذللت فيه مباحث المجتهدين وشفيت غليل المسترشدين. فبدأت بالمسألة الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل قاعدة، وضمنتها ذكر الحجة الأصولية من الجانبين، ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها، فتحرر الكتاب مع صغر حجمها حاويا لقواعد الأصول جامعا لقوانين الفروع، واقتصرت على ذكر المسائل التي تشتمل عليها تعاليق الخلاف روما للاختصار، وجعلت ما ذكرته أنموذجا لما لم أذكره ودليلا على الذي لا تراه من الذي ترى، ووسمته بتخريج الفروع على الأصول تطبيقا للاسم على المعنى. Terus dari muqaddimahnya Zanjani ini fawaid kabirah. Pertama bisa kita lihat awal man tasadda li hadzal fan huwa man Az-Zanjani. Karena Zanjani meninggal tahun 656. Walaupun kebanyakan orang kitabnya Imam Asnawi Takhrij Furu' At-Tamhid itu lebih asyhar. Cuman Asnawi ba'da Az-Zanjani. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Takhrijul Furu' huwa fan min al-funun al-ilmiyah. Kama nabbaha ala dzalika man Ibn Khaldun fi muqaddimatihi. Ya. Dan dia termasuk cabang daripada ilmu fikih. Yang ketiga, di sini beliau mengatakan dawit tahqiq minal munadhirin bima yusunnadhin. Apakah kalimat munadhir dengan nadhir di sini cuma sekedar untuk menghias kata? Apa ada mana? Nah, al-munadhir itu beda dengan nadhir. An-nadhir huwa al-mustanbit. An-nadhir huwa al-mustanbit. Berarti mujtahid yang langsung melihat hukum dari Al-Quran dan hadis melalui kaidah usuliyah. Kemudian dia istinbat hukum fikih. Al-munadhir, Al-Attar mengatakan mahwal munadhir. Al-munadhir wa mugallid. Nah, perbedaan antara nadhir dengan munadhir. Al-munadhir mugallid. Yastadil li imamihi. Nah, dia membela imamnya, mencari dalil untuk imamnya. Wa yadhub an madhhabihi, dia membela madhabnya. Wa yusamma jadaliyan wa khilafiyan. Jadi kalau antum pernah lihat Imam Nawawi di Majmu' itu kan yastadil li Imam Syafi'i, sah? Wa yadhub an madhhabi Syafi'i. Huna Imam Nawawi di sini namanya al-munadhir atau al-jadali awil khilafi. Karena dia syughulnya apa? Dzab an madhhabihi, karena ada serangan dari madhab lain. Contoh misalnya Abu Hanifah menyerang madhab Syafi'i. Bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan ini. Lah ini salah katanya, karena dalil seperti ini salah. Nah, tugas kita sebagai orang yang muntami kepada madhab tersebut membela madhab kita. Adalah yusama ta'assub, membela diri namanya. Yang penting kita tidak sampai membenci orang atau sampai yunshi al-karahiyah. Wan nadhir li nafsihi wal mujtahid. Syuflah di Attar itu ya. Jadi al-munadhir wa mugallid mustadil li imamihi atau yustadil li imamihi wa yadhub an madhhabihi. Itu tugasnya al-munadhir, atau yusamma aidan al-jadali atau al-khilafi. Wan nadhir wal mujtahid. Afada dzalikal Attar. Jadi siapa? Zanjani ketika bilang munadhirin dan nadhirin itu enggak sembarangan ngomong, itu ada makna semua ya. Enggak seperti kita berbicara itu ya asal ngomong aja. Ya. Baik. Jadi intinya di sini beliau di kitab Zanjani ini zakar furu' fikih, kemudian kaif turad hadil furu' ala usulul fiqh. Nah, itu namanya takhrijul furu' al usul, dan ini termasuk min fawaid dirasat usulul fiqh ya.
Insya Allah kalau antum faham ini faedahnya, akan semangat belajar usul. Kenapa orang itu, kenapa ketika banyak dari kalangan tulabul ilm ketika belajar usul fikih itu bosan, merasa ini ilmu tidak ada manfaatnya. Karena apa? Karena tidak pernah dibarengkan dengan furu' fikih. Karena kebanyakan qawaid usul itu mujarradah anil amtsilah. Amtsilah tuh ada tapi cuman cuman sekedar lewat aja gitu. Ya, itu yang bikin bosan. Dan juga ketika antum baca kitab fikih mujarradah anid dalil, hada sayakun albina yamil ilal inhiyar. Gampang dipatahkan nanti punya dalil atau punya prinsip. Ana percaya kok, ana tahu kalau hukumnya ini seperti ini. Dalam kitab fikih ada. Apa dalilnya? Yani Allah alam. Al mawjud Fathul Muin. Dia harus tahu apa dalilnya. Apa sebabnya? Syekh Malibari istakhraj hadil ahkam. Ma huwa dalil dzalik? Nah, itu ketika ente punya hadal asas, sayakun al-fiqih ahla. Ya. Dan ente bisa membela ente punya madhab, khususnya kepada orang-orang liberalism khususnya. Jadi ente punya dalil, ya. Dalil itu diambil dari Al-Quran melalui usulul fiqh. Terus وهذا الكتاب قد تم ترتيبه على 17 فصلا وذلك كالآتي: الفصل الأول تعريف أصول الفقه، الفصل الثاني مبادئ علم الأصول، الفصل الثالث العلاقة بين علم الفقه والأصول والجدل والخلاف. شو الفصل الثالث ini muhim ya, nanti saya hati kalamu. الفصل الرابع الحكم الشرعي، الفصل الخامس أقسام الكلام، الفصل السادس الأمر والنهي، الفصل السابع العام والخاص. شوف الفصل الثالث ini علاقة بين علم أصول الفقه، علم الفقه والأصول itu tidak ada di syarah warakat. Nah, ini termasuk mumayyizat hadal kitab. الفصل الثامن المطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول. الفصل التاسع أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفصل العاشر النسخ. الفصل الحادي عشر تعارض الأدلة. الفصل الثاني عشر الإجماع. الفصل الثالث عشر الأخبار. الفصل الرابع عشر القياس. الفصل الخامس عشر الاستدلال. الفصل السادس عشر قواعد الترجيح. الفصل السابع عشر الاجتهاد والتقليد والمفتي والمستفتي. وهذا أوان الشروع في المقصود والله المستعان وعليه البلاغ ولا حول ولا قوة إلا به تبارك وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Secara umum kalau di dalam kitab usul yang seperti Jamul Jawami dan lain-lain, usul fiqh itu yashtamil ala sab'ati abwab sebenarnya secara umum. Sini 17 ya ma'at tafsil. Sebenarnya ada 7. Yang pertama itu adalah al-kitab, al-kalam fil kitab, was-sunnah wal-ijma' wal-qiyas. Kemudian at-ta'adul wa tarajih. Ya, atau qawaidut tarjih itu saya bilang. Yang keenam al-istidlal atau al-adillah al-mukhtalaf fiha. Seperti istishab, hal huwa hujjah amla. Hujjah inda ba'd wa ghair hujjah inda ba'd. Al-ihtijaj bi akhaf atau bi aqalli magil. Sadud dzara'i. Badan al-masalih al-mursalah dan lain sebagainya, itu yang udah pernah kita bahas waktu daurah Ramadan itu ada. Yang terakhir baru al-ijtihad, yang ketujuh al-ijtihad. Ya, yashtamil ala taglid, mufti wal mustafti dan juga al-khatimah fi tasawufil akhir. Ya. Secara umum, secara global itu usul fiqh yang di dalam kitab-kitab itu seperti Jamul Jawami dan lain sebagainya itu muqaddimah. Muqaddimah itu yashtamil ala ilmil kalam. Kemudian usulul fiqhnya, kemudian terakhir adalah khatimatut tasawuf. Ya. Baik, mata yansha ilmu usul fiqh. Sebenarnya ilmu usul fiqh itu di masa sahabat, masa Rasulullah dan di masa sahabat dan juga fi awail qarn ya, itu tidak ada nama ilmu usul fiqh, itu enggak ada. Sebagaimana di zaman Nabi tidak ada namanya ilmu nahwu. Tidak ada namanya ilmu balaghah. Kenapa? Li'anna usul al-fiqh wal lughah al-arabiyyah wa qawaidul lughah wa qawaidul balaghah saligah fi lisanihim, saligatan fi sudurihim. Ya, saligah sudah ada dalam diri mereka. Ya, jadi mereka nggak perlu ilmu. Ya, karena memang sudah mendasar di tabiatnya mereka tuh lahir faham qawaid lughawiyah, lahir faham qawaidul istinbat. Jadi ada apa perlu kitab usul?
Ya. Kemudian yang pertama kali, ketika sudah tafarragat al-ashab wal ulama ke iddat budan dan mereka sudah ikhtilat dengan a'ajim, baru di situ tuh mulai ada ilmu nahwu, mulai juga ada ilmu usul. Ya. Cuman siapa yang pertama kali mentadwin? Ittafaqal a'immah ulama, ya, ma'ada ba'dul Hanafiyah kalau nggak salah, dan hadal khilaf mardud sebenarnya. Yang pertama kali mentadwin atau membukukan ilmu usul adalah Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Ya, Abdurrahman bin Mahdi. Taib, apakah sebelumnya seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama sebesar Laits bin Sa'ad dan lain sebagainya, termasuk Imam Ja'far Shadiq, nggak punya usul fiqh? Punya. Cuman mereka usul fiqhnya tidak dibukukan dalam bentuk kitab usul fiqh. Imam Malik punya qawaid usuliyah. Di mana? Di kitab Muwatta. Cuman Muwatta ilmu kitab usul apa kitab hadis? Kitab hadis. Tapi qawaid usuliyah mabthutsa fi hadzal kitab. Imam Abu Hanifah, na'am lahu usul fiqh, tapi di mana? Enggak ada. Mabthutsa fi kalam ashab Abi Hanifah. Imam Syafi'i yang pertama kali mengumpulkan. Maka Imam Syafi'i lahu minnah 'alal jami'. Bahkan pada Imam Syafi'i tataba'a al-ulama ala minwal ar-risalah hatta al-malikiyah. Dari kitab Ar-Risalah akhirnya muncul kubar ummahatil usul. Yang pertama Al-Burhan lil Imam, dua dari kalangan Ahlus Sunnah, dua dari kalangan Mu'tazilah. Yang pertama dari kalangan Ahlus Sunnah Al-Burhan lil Imam Al-Haramain. Hada min akbar atau akbar muallafat Imam Haramain fi ilmi usul. Dicetak, ditahqiq oleh Dr. Abdul Azim Nib, 1000 halaman kalau nggak salah, dalam 2 jilid, 1000 kalau nggak tak silap. Yang kedua kitab Al-Mustasfa lil Imam Al-Ghazali. Dan dari kalangan Mu'tazilah Al-Umad punya Al-Qadhi Abdul Jabbar. Naam, Qadhi Abdul Jabbar. Naam. Yang kedua Al-Mu'tamad Abul Husain Al-Basri, Al-Mu'tazili dua-duanya. Apakah Al-Mu'tamad ini syarahnya Umad? Bukan. Al-Umad matan mustaqil, Al-Mu'tamad matan mustaqil. Tapi matan bukan berarti matan kayak Safina ya, matannya tapi udah kayak syarah ya. Cuman kulluhum matbu'ah, kulluhum illa al-Umad. Umad masih makhtut. Dan makhtutnya ada di London apa enggak salah, lupa. Cuman siapa Ibn Khaldun Wahim Ibn Khaldun ya bisa dibilang salah lah mengatakan Al-Mu'tamad syarahnya Umad, padahal bukan. Umad itu sendiri, Mu'tamad sendiri ya. Dari situ muncul nanti Al-Mahsul, muncul kitab yang lain-lain sebagainya sampai ke Jam'ul Jawami. Taib. Imam Ahmad pernah berkata ma'ahad min ashabil hadith hamala mihbara wa illa wali Syafi'i alaihi minnah. Imam Syafi'i punya jasa besar loh buat ashabul hadis. Maka dikatakan Imam Syafi'i nasirus sunnah. Lalu ditanya, "Kaif ya Aba Muhammad?" Kok bisa Imam Syafi'i seperti itu? Inna ashabir ra'i kanu yahza'una bi ashabil hadis. Dulu kan ada madrasatul ra'i, ada madrasatul hadis ya. Madrasatul hadis ya ra'asuha al-Imam Abdullah bin Abbas, as-sahabi Abdullah bin Abbas di Madinah. Wa madrasatul ra'i analogi yang ada di Irak itu ya ra'asuha Abdullah bin Mas'ud, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ashabur ra'i itu sering menghaza lah, istihza dengan ashabul hadis. Dikatakan ashabul hadis jumud. Ya, konservatif ya apa nas bas mayat ba'al magasid. Ashabul hadis arsalu fil magasid. Nah, gara-gara ashabul hadis banyak dihaza, Imam Syafi'i ini yang membuat ashabul hadis atau membuat ashabul hadis darajatnya menjadi tinggi dan membungkam ashabur ra'i. Ya. Karena biasa hatta 'allamahum Syafi'i wa qama 'alaihim hujjah. Kenapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu jama' baina madrasatain. Itu di antara khasaisnya Imam Syafi'i. Akhadha madrasatul hadis min Imam Malik, minal Imam Al-Malik, minal Imam Malik, dan juga akhadha madrasatul ra'i dari siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Fajama' baina madrasatain. Jadi Imam Syafi'i ittaba an-nusus wa lam yatruk
al-qiyas. Walam yatruk al-qiyas. Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, saya kalau melihat risalah Imam Syafi'i, saya itu terheran-heran. Li'anni ra'aitu kalama rajulin agil fasih nasih. Wa inni la ukthiru du'a lahu. Kan juga siapa Imam Al-Muzani, tilmidz Syafi'i mengatakan, qara'tu risalah 500 marrah. Wa kullama qarat hasala li fa'idah lam takun qablaha. Ya, itu Imam Muzani. Ya. Jangan kan kitab risalah jamiah kalau kita. Tapi insyaallah dengan kitab usul ini mudah-mudahan kita menjadi faham kaif istanbatul ulama minan nusus syar'iyyah. Terus الفصل الأول تعريف أصول الفقه. من أجل التعريف بفن أصول الفقه لا بد من التعريف بمعنى الأصل ثم الفقه، لأنه مركب تتوقف معرفته على معرفة مفرداته. Nah, syuf usul fiqh ya. Itu ilmu syarif ya. Abu Hamid Al-Ghazali di Mustasfa madah ilmu usul biqaulihi wa asyraful ulum masdawaja fihi al-aqlu was-sama'. Paling mulianya ilmu yang tercampur dengan ilmu aql, ilmu rasional dan juga ilmu sama, ilmu naql. Dan itu ada di kitab usul. Wastahaba fihi ar-ra'yu wasyara' wa ilmu fiqh wa usuli min hadzal qabil. Ya, min hadzal qabil ya. Baik, terus أولا تعريف الأصول. الأصول جمع أصل، وأصل الشيء لغة أساس الشيء أو ما يبتنى عليه الشيء. Baik, ini usul fiqh ada dua tipe ketika ditakrif. Yang pertama takrif min haitsu tarkib. Berarti takrif asal dan takrif al-fiqh. Saya tikalam ba'din takrif al-lagabi, yaitu yang ketika usul fiqh sudah menjadi lagab li hadzal ilm. Dan itu ada definisi atau takrifnya sendiri. Terus ويطلق في الاصطلاح على أمور أحدها الدليل، كقولهم أصل هذه المسألة من الكتاب والسنة أي دليلها، ومنه أصول الفقه أي أدلته. الثاني الرجحان، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز. طيب الأصل يطلق على 4 معاني ذكرها الأسنوي في نهاية السنة. Syekh Abu Ishaq Syarazi juga di kitab Al-Luma fi Ma'adun Nam Aidon dzakar ma manal usul ya. Taib usulul fiqh itu hukum asalnya sebagaimana dikatakan Imam Zarkashi fil Manthur, sebenarnya usul fiqh itu aslul fiqh daliluhu sebenarnya. Mana usul fiqh itu ada adillatul fiqh. Itu sebenarnya asli kata-katanya. Cuman kalimat usul fiqh ini sudah ma'ruf atau masyhur dengan usul fiqh yaitu qawaid usuliyah. Sebenarnya dari segi asal usul fiqh yaitu aslul fiqh yaitu adillatul fiqh. Adillatul fiqh itu usulul fiqh. Makanya dikatakan aslu wal aslu fi hadil mas'alah. Itu sering nanti kalau lihat di kitab-kitab fiqh kan itu maknanya dalil. Makna al asl huna dalil. Dan juga ar-rujhan. Al aslu fi kalam al-haqi ar-rajih in Islam. الثالث القاعدة المستمرة كقولهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. الرابع الصورة المقيس عليها. الصورة المقيس di bab qiyas. Al-aslu huwa as-surah al-maqis 'alaiha atau al-maqis 'alaih. Maka al-fara' al-maqis ya. Terus تنبيه يقابل الأصل الفرع. Al-asla al-far'u. يقابل الأصل الفرع. وهو لغة ما يبنى على غيره كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله. Baik. Ketika seseorang hafizul furu' al-fiqhiyah wa fahimaha, hal yuqal innahu faqih? Oh, fulan faqih kenapa? Fahimal minhaj ma'a syuruhiha. Ma'a syuruhi. Fahimat tuhfatul muhtaj. Dia faham, dia bisa istidlal, dia bisa tahlil ibarat, tafkik ibarat tuhfatul muhtaj. Hal yuqal innahu faqih? Hafidhul masail. La. Al-faqih wal mustambit. Taib yang seperti itu namanya apa? Yugol lahu furu'i. Zarkashi mengatakan orang hafidhul masail fiqhiyah wa fahimaha wa qadar
ala tahlil ibarat fuqaha yuqal lahu furu'i, bukan faqih. Tapi kalau sekarang dikatakan faqih faqih majazi. Ya, faqih majazi ya. Baik. واصطلاحا ثانيا تعريف الفقه. ثانيا تعريف الفقه. الفقه لغة إدراك الشيء والعلم به. Min faqiha yafqahu fahuwa faqih, maknanya faham. Tapi kalau faquha wazan fa'ula yafquhu fahuwa faqih, saral fiqhu lahu sajiyah. Jadi kalau dia cuma faham 1 2 3 10 masalah namanya faqih, bukan faqih. Kalau faqih sudah menjadi sajiyah, sudah menjadi tabiah buat dia ya. Kalau aja dia apa-apa dibawanya kita faqih. Ketika berbicara ceramah aja itu pasti ada makna fikihnya. Itu berarti sudah faqih nih orang. Kenapa? Fikih lahu sajiyah. Ikhtalata bilahmihi wa dami. Baik. الفقه لغة إدراك الشيء والعلم به ويعرف اصطلاحا بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. Ini juga tarif yang ditulis oleh di kitab Yaqutun Nafis ya. Kalau di Suyuti di Kaukabus Sate al-fiqhu, gampang kayak Kaukabus itu cuma satu bait aja. Al-fiqhu ilmu hukmi syar'in amali muktasabun min turukin lam tujmali. Ya, al-fiqhu ilmu hukmi syar'in amali. Itu sudah mencakup al-ilm bil ahkam syariah al-amaliyah. Muktasabun min turukin lam tujmali. Adillah tafsiliyah. Karena adillah tafsiliyah apa? Adillah ijmaliyah. Taib juz'iyat adillah tafsiliyah apa? Juz'iyat adillah tafsiliyah itu furu fiqhiyah. Adillah ijmaliyah, saya tikalan inda ta'rif al-usul fiqh, adillah ijmaliyah juz'iyatuha adillah tafsiliyah. Saya tikalan. Taib muhtarazat sekarang. محترزات التعريف كالآتي: احترزنا بالأحكام عن العلم بالذوات كزيد وبالصفات كسواده وبالأفعال كقيامه. احترزنا بالشرعية عن العقلية كالحسابيات والهندسة وعن اللغوية كرفع الفاعل وكذلك نسبة الشيء إلى غيره إيجابا كقام زيد أو سلبا نحو لم يقم. احترزنا بالعملية عن العلمية وهي أصول الدين فإن المقصود منها هو العلم المجرد أي الاعتقاد المسند إلى الدليل. Emang ada istilah di dalam tauhid? Nah, tauhid itu akidah, maksudnya ke akidah. Tidak ada amaliyah di luar sana. Amaliyah itu sholat, puasa, zakat masuk ke dalam ilmu fikih. Ya, jadi akidah aja. Ya, i'tiqad al-musnad ila dalil. Ya. Musnad ila dalil. Ada sama al-ma'rifah. Al-ma'rifah itu al-ilm al-mutabiq lil waqi', al-jazm al-mutabiq lil waqi' an dalil. Ada wal ma'rifah. Pertama jazm, harus yakin. Nah, kalau ada rad namanya bukan ma'rifah. Ada syak atau apalagi dhon, masih dhon aja itu ada bukan ma'rifah. Al-mutabiq lil waqi', harus sesuai. Kenapa? Karena Nasoro dia jazm. Tapi jazmnya salah, yaitu mengatakan Tuhan ada 3. Jazim dia mereka yakin loh, cuman keyakinannya ghair mutabiq lil waqi'. An dalil ada yukhrijul mughallid. Mughallid, ketika ada orang mughallid fi tauhid, nanti yakin Allah itu satu. Iya. Apa dalilnya? Ya enggak, kata guru ana katanya. Ada yusamma iman mughallid. Wa imanu mughallid fihi khilaf. Al-mu'tamad yasih ma'al isyan. Muskilah Imam Sanusi mengatakan iman mughallid la yakfi. Fahuwa yukaffir man ghallada fil iman. Tapi ada tafsil sebenarnya, tidak tiba-tiba mengkafirkan, ada tafsilnya, ada sebabnya ya. Ada sebabnya kenapa Imam Sanusi mengatakan seperti itu. Tapi Imam Sanusi qauluhu ghair mu'tamad. Yang mu'tamad iman mughallid sahih ma'al isyan idza gadara ala an-nazar wa ta'ammul. Kalau dia ada alat untuk ta'ammul, nazar, untuk usul ila ma'rifah, lalu dia tidak mau pakai, maksiat, dia asi, tapi tetap dikatakan mukmin asi. Wabil muktasab an ilmillahi ta'ala wal muktasabu marfu'un 'ala sifati lil 'ilm. Karena semua af'alul ibad al-ikhtiyari yusamma kasban indah ahli sunnah wal jamaah. Tapi apakah af'al dikatakan kasab? Lah bukan.
Af'alullah itu la tu'allal, la tahtaj ila mujid. Ya, makanya af'alullah dikatakan tidak dikatakan muktasab. Nah, baik. Wa biqaulina min adillatiha an 'ilmi al-malaikah wa 'ilmi ar-rasul al-hasil bil wahyi fa inna dhalika kullahu la yusamma fiqhan bal 'ilman. Rasulullah ketika mendapat wahyu, muktasab minal wahyi, ayusamma ilmuhu fiqih la yusamma ilmuhu fiqih la. Tapi hal Rasul yajtahid, al-mu'tamad annahu yajtahid. Wa sayati kalam fi babil ijtihad nanti. Baik. بقولنا التفصيلية عن العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهية فإنه لا يسمى فقها بل تقليدا لأنه أخذه من دليل إجمالي مضطرد في كل مسألة وذلك لأنه إذا علم أن هذا الحكم المعين قد أفتى بها المفتي وعلم أن كل ما أفتاه به فهو حكم الله تعالى في حقه فيعلم بالضرورة أن ذلك المعين حكم الله تعالى في حقه ويفعل هكذا في كل حكم. Syuf, mugallid ya'rif al-ahkam fiqhiyah bukan dari tafsir tapi dari ijmali. Apa dalil ijmalinya? Ijmalinya tuh yang nih, nanti kita pakai kias mantik ini. Kullu ma afta bihi mufti fahuwa hukmullah. Kullu ma afta bihil mufti afwan. Hadzal hukum afta bihil mufti. Hadzal hukum afta bihil mufti. Wa kullu ma afta bihil mufti hukmullah ta'ala. Natijanya apa? Hadzal hukum hukmullah ta'ala. Itu dalil ijmalinya. Pokoknya semua yang dibilang mufti itu hukmullah ta'ala. Jadi setiap mugallid mendapatkan sebuah hukum dari mufti, dari ustadznya, dari gurunya, hadi sama hukmullah. Hadi dalil ijmali. Apakah mugallid tadi dapat dari Al-Qur'an atau hadis? Lah, dari apa? Dari kalam ustadznya. Nah, qaulu ustadzihi sama qaul ijmali atau dalil ijmali, dalil ijmali. Baik. تنبيهات. الأول اخترنا هذا التعريف لأنه المشهور والمتداول عند الأصوليين وعرفه إمام الحرمين بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. Itu di waraqat seperti itu, ma'rifatul ahkam syariah li tariqatul ijtihad. وعليه لا يعد من الفقه ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية. طيب قول على التعريف المعتمد itu ta'rif Asnawi. Apakah di situ tidak membahas tentang masalah yang thariquhal ijtihad? Hal yushir ta'rif Asnawi ilal ijtihad? Naam. Al-muqtasab min adillat tafsiliyah itu apa maksudnya? Ijtihad. Maka semua masalah ijtihadiyah tusamma fiqhan. Maka masail dan masalah ijtihadiyah itu martabatnya dhanniyah. Martabatnya dhanniyah. Baik, soal. Kenapa di situ dikatakan al-ilmu bil ahkam? Padahal tidak sampai derajat dhann. Tidak sampai derajat ilm. Karena kalau derajatnya yakin. Wal yakin qat'i. Sedangkan fikih semuanya mimbab dhunun. Limadza abbara al-usuliyun atau al-fuqaha dengan kalimat al-ilm bil ahkam? Kenapa tidak mengatakan adh-dhannu bil ahkam asy-syar'iyyah? Karena dhununul fuqaha atau dhannul faqih liguwatihi faka'annahu gharib minal ilm. Ajaba bihi man mahalli di syarh Jamul Jawami. Al-Baydawi menjawab dengan jawaban lain di Minhajul Usul. Dhannul faqih wajib untuk diamalkan. Wa hadha dhann binisbah li dzakal faqih ilm, karena dia harus mengamalkan apa yang dia sangka. Wa hadza yusamma ilm. Wa hadza yusamma ilm. Li wujubi dzalik fa ka'annahu ilm. Karena dia wajib mengamalkan dhon yang dia hasilkan dari ijtihadnya, yusamma ilman. Paham ya? Jadi itu jawabannya kenapa kalimat alim. Karena al-ilm itu masail qat'iyah, sedangkan masail qat'iyah laisa min babil fiqh. Masail qat'iyah itu masail daruriyah. Ya, apa tuh emang? Mayu'lam minad-din bid-darurah. Salat, kewajiban salat. Kewajiban salat fikih bukan. Kenapa? Ente ingkari kafir. Bukan fikih namanya dong. Itu masail qat'iyah, puasa kewajibannya. Tafasil ahkamus salat, tafasil ahkamus shaum min babil fikih. Karena ada khilaf. Contoh seperti masuk air atau contoh ini keluar darah dalam ketika salat. Bukan keluar darah setelah wudu. Hal yubtilus al-wudu? Inda Syafi'i la yubtil, indal Hanafiyah mubtil. Hadza min babil fiqh.
Tapi wujubut tohara lis-shalah ada minal qat'iyat. Tidak ada satupun ulama mengatakan sah sholat tanpa wudu. Sholat secara umum ada ba'du tafasil, beberapa sholat nggak wudu. Seperti Imam Sya'bi dan Ibn Jatau mengatakan sholat jenazah la yahtaju ila wudu. Kenapa? Li'anna maksud min sholat jenazah doa, wa doa la yahtaju ila taharah. Tapi ada gol marjuh ya. Apakah kita katakan Ibn Jatau kafir? La. Ini tafasil. Tapi secara umum sholat wajib kepada taharah. Wajib dipakai dengan apa? Dikerjakan dengan taharah. Ada minal muttafaq alaih mujma' alaih. Ya. Baik. الثاني الفقيه هو المجتهد. Hada wal asal, al-faqih wal mujtahid. Ya. Jadi gini loh, ada istilah faqih, mujtahid, mufti. Ini harus dipahami. Al-mujtahid man ladaihi adawat ijtihadiyah. Tawaffar ladaihi adawat ijtihadiyah. Yang akan disebut di bab ijtihad nanti. Di antaranya al-aql, kemudian al-ilm bil bara' al-asliyah dan lain sebagainya. Ada suruh ijtihad, ada suruh iga ijtihad. Ketika dia memakai alat ijtihad tersebut untuk istinbat, sor martabatu martabat faqih. Karena ada mujtahid nggak faqih, kenapa? Dia mujtahid tapi dia nggak mau belajar, dia nggak mau istinbat. Itu namanya bukan faqih. Faqih itu ketika dia istinbat memunculkan hukum dari Al-Quran. Ketika dia amalkan sini namanya faqih. Ketika dia fatwakan ke orang lain namanya mufti. Ya paham ya, alagat bainal mujtahid wal faqih wal mufti. Baik. Wa huwa al-mustafid lil ahkam al-fiqhiyyah min ad-dalail fa huwa al-'arif bid-dalail al-ijmaliyah wa bil murajjahati allati biha yu'rafu ma huwa ad-dalil al-mufid lil hukm al-fiqhi min al-adillati at-tafsiliyah عند تعارضها ويكون متصفا بصفات المجتهد المعبر عنها بشروط الاجتهاد. نعم. شوف هل الفقيه هل الأصولي فقيه؟ Apakah usul itu harus faqih? Apakah pasti usul itu faqih? Dan apakah faqih harus usuli? Nah, ini harus pertanyaan. Syuf. Imam Zarkashi di mana? Bahrul mengatakan laisa lil usuliyil mahir al-ifta. Apa yang bisa antum istifadah dari takbir Zarkashi? Anna la yalzam min kaunihi usuliyan kaunuhu faqihan. Wa yalzam min kaunihi faqihan kaunuhu usuliyan. Jadi faqih itu darajatnya di atasnya usuli. Karena tidak mungkin jadi faqih kecuali usul. Tapi usuli apakah bisa faqih? Belum tentu. Karena usuli itu hanya apa? Istau'ab gawaid usuliyah. Dia tahu tuh qaidatul tarjih, qaidatul istinbat. Tapi apakah fi'lan dia bisa istinbat? Belum tentu. Tapi kalau faqih sudah pasti usuli, kenapa? Karena faqih sudah istinbat. Kaif dia faqih tidak usuli, sedangkan istinbat harus kepada qawaid usuliyah. Paham ya? Jadi yalzam min kaunihi faqihan kaunuhu usuliyan wala aks. Baik. الثالث الدليل المرشد إلى المطلوب وهو قسمان دليل إجمالي أي غير معين ودليل تفصيلي أي معين وستأتي الإشارة إليه. Ada jamu jawami ad-dalil huwa ma yutawassal bihi bisahihin nazar ila matlubin khabari. Panjang itu ya. Di sini beliau ngambil dari al-luma. Ila matlub khabari bisahihin nazar. Maka kalau ada dalil lalu dia nazar tapi nazarnya fasid sampai ke tujuan tapi nazarnya fasid la yusamma dalil. Berarti bukan dalilnya itu karena harus nazar sahih. Baik. ثالثا التعريف بأصول الفقه. يعرف أصول الفقه باعتباره لقبا للفن المسمى بأصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية استفادة جزئياتها وحال المستفيد. طيب ini tarifnya usul fiqh yang ma'ruf ya. Zakar dzalika man ini tarifnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. As-Subki punya tarif beda. Subki tambah kalimat ma'rifah di awal. Ai ma'rifatu adillatil fiqh al-ijmaliyah wa kayfiyat istifadatu hal mustafid. Di Kaukabus Sati itu adillatul fiqhil usulu mujmalah
wa qila ma'rifatu ma yadullulah wa turuqu istifadatin wal mustafid wa 'arifun bihal usuliyul atid. Itu tarifnya As-Suyuti. Karena Kaukabu Sate ini kan nazam jamul jawami ya. Jadi dia nazam alam minwal jamul jawami. Jadi usul fiqh secara umum 3, salah aqsam. Yang pertama adillah al-ijmaliyah. Ma huwa al-adillah al-ijmaliyah? Ma hiya adillah al-ijmaliyah? Bi ikhtisar huwa hiya qawaid usuliyah. Kalau antum melihat di kitab usul selain madhab Syafi'i seperti Syarah Mukhtasar Raudhah punya Tufi, itu dia pakai takbir dengan qawaid. Usul fiqh huwa qawaid ijmaliyah. Termasuk juga di Mukhtasar Ibn Hajib, kalau tidak silap ya. Mukhtasar Ibn Hajib pakai kalimat qawaid. Ada itu adillah fiqh ijmaliyah huwa qawaid usuliyah. Yang kedua kaifiyatu istifadat juz'iyatiha. Nah, ini i'mal hadil qawaid. Kaif tu'mil hadil qawaid? Itu melalui kaifiyah istifadat juz'iyatiha. Itu gisim tsani daripada usul fiqh. Yang ketiga halul mustafid, yaitu mujtahid. Yaitu syurut mujtahid yang dimaksud. Maka usul fikih itu 3 qawaid usuliyah. I'mal qawaid usul, i'maluha wa man yu'miluha wal mu'mil ya, wa mu'miluha ya. Mujtahid yang siapa yang berhak untuk memakai qawaid usuliyahnya. Wa taqsim usulul fiqh ila hadhihi thalathah, yaitu adalah fiqh ijmaliyah, kaifiyat istifad juz'iyatiha wa halul mustafid min taqsimil kulli fi juz'iyatihi la min babil kull fi ajza'ihi. Ingat enggak itu mantik, pelajaran mantik. Apa taqsimul kulli fi juz'iyatihi dengan taqsimul kull fi ajza'ihi. Apa perbedaannya? Gampang. Perbedaannya, kalau taqsimul kulli fi juz'iyatihi, maka yasih an taj'al juz'iyat ini mubtada li al-muqsam. Contoh, usul fiqh huwa adillatul fiqh al-ijmaliyah wa kaifiyatu istifad juz'iyah wa hal mustafid. Apakah bisa ente katakan adillatul fiqh ijmaliyah huwa usulul fiqh? Bisa. Bisa dikatakan itu usulul fiqh. Itu min dhimin usulul fiqh. Kaifiyatu istifad juz'iyat adillah ijmaliyah sama usulul fiqh. Wa hal mustafid sama usulul fiqh. Tapi taksim adillah ijmaliyah atau usul fiqh ila sab'ah kutub, yaitu dari sab'ah abwab, yaitu al-kitab wal sunnah wal ijma wal qiyas ila akhir, hada min bab taqsimul kull fi ajza'ihi. Apakah bisa katakan al-kitab wa usul fiqh? La. Al-qiyas wa usul fiqh? La. Majmu' semuanya dikatakan dalil ijmali atau usul fiqh. Nah, itu bisa antum melihat di Ghayatul Usul dan juga di kitab Al-Fawaid Saniyah lil Barmawi. Nah. Terus wa'arrafahu Imam al-Haramain fil waraqat bi annahu turuqul fiqh ala sabil al-ijmal wa kayfiyatu istidlal biha. Syuf, Imam Haramain cuman ngambil juz'ain, yaitu turuqul fiqh ala sabil ijmal, itu adalah fiqh ijmaliyah, wa kayfiyatu istidlal biha. Tarak halul mustafid. Sebenarnya at-tahqiq, kata kalau tak silap Ibn Daqiqil Id ya, kalau tak silap, sebenarnya mujtahid itu bukan termasuk bagian mabhas usul fiqh. Kenapa? Dia masuk kepada mabhas kaifiyatul istidlal. Karena min lazim ma'rifat kaifiyatul istidlal ma'rifatul mustadil. Makanya sebenarnya usul fiqh itu cuma 2 aslinya. Adillah fiqh ijmaliyah wa kaifiyat istidlal biha. Tapi hal mustafid atau mustadil itu masuk ke dalam mabhas kaifiyatul istidlal biha. Karena tidak mungkin ente bisa istidlal kecuali tahu siapa yang berhak untuk istidlal ya. Cuman tasamahu, mereka usulin mutaakhirin, mereka musamaha sudah dijadikan 3 ya. Baik. Wal muradu bi adillatil fiqh al-ijmaliyah ay ghair al-muayyanah وذلك كالأمر والبحث فيه عن أنه يفيد الوجوب والإجماع من حيث أنه حجة. Nah, itu adalah fiqh ijma itu ghair muayyanah. Maksudnya ghair muayyanah apa? Tidak melihat kepada bab salat atau bab puasa atau bab zakat atau bab yang lain. Dia hanya memandang kepada umur ijmaliyah, al-amr yadullu lil wujub, al-qiyas hujjah, al-ijma' hujjah.
Ya, atau di kita ada kaidah usul yang lain, al-istitsna mi'yarul umum. Ya. Apalagi itu namanya hal al-istitsna ya'ud 'alal muta'atifat. Al-istitsna ya'ud 'ala al-mustatsna ya'ud ila jami'il muta'atifat. Itu semua qawaid usuliyah. Ada lagi al-amr bil amr bi syai' hal amrun bidzalika syai', itu qawaid usuliyah. Terus halil amr yastazimul qada am la, itu qawaid usuliyah. Al-mu'tamad anal amr la yastalzimul qada wa hakadha. Ya wa hakadha. Baik. وخرج عن ذلك أدلة الفقه التفصيلية كدلالة آية بعينها أو حديث بعينه. Ayat kagimu sholat bi'ainis sholat itu. Ya. Atau hadis apa tuh? Contohnya umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Wujub qital muslimin, wujub qital musyrikin. Sampai mereka ngucapin syahadat. Itu sudah masuk ke dalam dalil tafsili. Tapi al-amr yadul al-wujub itu ada dalil ijmali. Natijanya apa? Wujub qital musyrikin. Wujubnya ini ngambil dari mana? Adillah ijmaliyah. أو حديث بعينه على حكم معين فلا يطلق عليها في عرف الأصوليين أصول الفقه. Syuf adillatul fiqh tafsiliyah itu fi urfil usuliyin tidak dikatakan usulul fiqh. Lakin saya istidrak dari Imam Az-Zarkashi. قال الزركشي وإن كان التحقيق يقتضي ذلك. Kenapa? إذ هو Karena Anda bilang usulul fiqh itu apa? Adillatul fiqh. Adillatul fiqh itu apa? Itu tafsili. Berarti harusnya adillatul fiqh atau tafsili min usulul fiqh. Hakata. Tapi ya sudah urf-ursuli mengatakan dalil tafsili bukan usulul fiqh. Baik. إذ هو أقرب إلى الفقه وأقل تخصيصا ولأنه يوافق قولنا هذا الحديث أصل لهذا الحكم ولهذا الباب. أصل maknanya apa? Dalil lihadzal hukum. وإنما تذكر في كتب الأصول للتمثيل. Kenapa furu' fiqhiyah ada di beberapa kitab usul? Di kitab usul. Contoh, Syekhul Islam Zakaria menyebutkan beberapa furu' fiqhiyah di dalam usul fiqh. Apa fungsinya? Tamtsil. Ente nggak akan paham kaidah ini kecuali harus dikasih amsilah. Sebagaimana ente tahu qawaid nahwiyah, al-fa'il marfu'. Tapi kalau nggak ada misalnya bisa paham? Nggak bisa. Ja'a Zaidun. Itu amsilah untuk apa? Litawdihil qaidah. والمراد بكيفية استدلال ها هنا الشروط والمقدمات وترتيبها معه ليستدل بالطرق على الفقه. Itu mayusama yang ada di qawaidut tarjih, nanti ada semua di qawaidut tarjih atau ta'adul wa tarajih. Kaif tastambit min nusus syariah. Syarat-syaratnya apa muqaddimat yang harus dilakukan, kaif tartibul adillah dan lain sebagainya. وعرف ابن الحاجب علم الأصول بأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. Ibn Hajib pakai qawaid ya. Karena adillatul fiqh ijmaliyah adalah qawaid usuliyah. Baik, pertanyaan terakhir sebelum Anda bahas. Kenapa Syekhul Islam Zakaria mentakrif usul fiqh dengan kalimat adillatul fiqh ijmaliyah? Sedangkan Subki memakai ma'rifat. Kata Syekhul Islam al-aula an yuhdhaf kalimat ma'rifah. Kenapa? Li'annal adillah al-ijmaliyah hiya usul fiqh wa in lam tu'raf. Ketika semua orang nggak tahu kalau ini adalah ijmaliyah, berarti bukan usul fiqh ini. La. Wa nafsul adillah wa usul fiqh. Bukan ma'rifat ya. Karena kalau ada orang yang nggak tahu berarti bukan usul fiqh, lah nggak bisa. Ya, tetap dia namanya usul fiqh. Urifat aulam tu'raf. Ya, di ta'liq itu ajib itu kalam kalam Taqiyuddin Subki, antum bisa baca sendirilah ya. Tentang apa itu perbedaan antara adillah ijmaliyah dengan adillah tafsiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Ada soal? Insyaallah nanti kita sebisa mungkin ya satu kali pertemuan satu fasal ya. Kalau dua fasal mustahil ya, terlalu panjang. Ya, satu kali pertemuan satu fasal. Jadi ada berarti kemungkinan ada 17 kali majelis ya. 17 majelis dalam satu minggu ya, berarti sekitar 4 bulan.
Bulan insya Allah nanti kita lihat waktunya. Allah alam. Ada soal? Tak ada ya, insya Allah paham semua ya. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.